Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا تمارين تخص المقطع الثاني من المشروع الأول لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. فلنبدأ على بركة الله. التمرين الأول يقول j'écris au pluriel. أكتب في الجمع. الكلمة الأولى un magasin. الكلمة الثانية une pharmacie. الكلمة الثالثة le cuisinier. آخر كلمة la pâtisserie. لكي نحول كلمة ما من المفرد إلى الجمع أولا نبدأ ب les déterminants. أول كلمة لدينا un magasin المحل. Donc le déterminant هو c'est l'article indéfini un. قلنا بأن un يصبح في الجمع très bien يصبح des. ثم magasin تكتب كما هي ثم نضيف le s في الأخير un magasin des magasins. الكلمة الثانية une pharmacie صيدلية donc une كذلك يصبح des. pharmacie تكتب كما هي ونضيف le s في الأخير. الكلمة الثالثة le cuisinier الطباخ donc le يصبح les. cuisinier نفس الشيء نضيف le s في الأخير. دائما لا يجب أن ننسى le s. ثم لا يصبح les. pâtisserie نضيف كذلك le s في الأخير. la pâtisserie les pâtisseries. donc لكي نحول كلمة ما من المفرد إلى الجمع نبدأ أولا بتحويل le déterminant ثم نضيف le s في الأخير. التمرين الموالي colorer en vert les phrases déclaratives et en bleu les phrases interrogatives. donc المطلوب هو تلوين الجمل الخبرية بالأخضر والجمل الاستفهامية بالأزرق le bleu. الجملة الأولى comment tu t'appelles. comment tu t'appelles. donc هنا الجملة عبارة عن سؤال لأن هنا le point d'interrogation علامة الاستفهام. donc c'est une phrase interrogative. je colorerai en bleu. الجملة الثانية je m'appelle نسيم. أدعى نسيم. donc تبدأ ب une majuscule وتنتهي ب نقطة. donc c'est une phrase déclarative. je colorerai en vert. ثم j'habite dans la maison rouge. أنا أعيش في المنزل الأحمر. commence par une majuscule se termine par un point. donc c'est une phrase déclarative. donc je colorerai en vert. ثم où vas-tu. où vas-tu. où il est أين. donc on a ici le point d'interrogation. c'est une phrase interrogative. je colorerai en bleu. ثم je vais à l'école. أنا ذاهب إلى المدرسة. تبدأ ب une majuscule وتنتهي ب un point. donc c'est une phrase déclarative. je colorerai en vert. قلنا بأن la phrase déclarative هي جملة خبرية تؤتينا بمعلومة أو بخبر ما. la phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية عبارة عن استفهام أو سؤال. التمرين الموالي complète par a le verbe avoir أو a la préposition. لنا هنا عدة جمل. papa a une jolie voiture. أبي لديه سيارة جميلة. donc ici papa هنا c'est le sujet. بعد le sujet مباشرة يأتي le verbe. donc on va mettre a le verbe avoir. papa a une jolie voiture. Amira frappe à la porte. أميرة تطرق الباب. أميرة c'est le sujet الفاعل. frappe c'est le verbe. donc لدينا هنا الفعل. لا نستطيع أن نضع مباشرة بعده le verbe avoir.
Donc, on va mettre à la préposition. كذلك يمكن أن نحلل بطريقة أخرى كما شرحت لكم في الفيديو السابق. نستطيع أن نستبدل a ب avait. Avait هو la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. نقول أميرة frappe avait la porte. هنا بما أن الجملة خاطئة فإنه لا نستطيع أن نضع à le verbe avoir وإنما à la préposition. الجملة الموالية Elle a une jolie robe. لديها فستان جميل. Elle هنا c'est le sujet. هنا a يمكن أن نستبدله ب avait. نقول Elle avait une jolie robe. جملة صحيحة. Donc نضع هنا le verbe avoir. أو يمكن أن نقول بأن elle c'est le sujet. Le sujet a besoin d'un verbe. يعني elle هو الفاعل والفاعل يحتاج إلى الفعل. donc نضع مباشرة le verbe avoir a. ثم il habite à Alger. هو يسكن أو يعيش في الجزائر العاصمة. il c'est le sujet. habite c'est le verbe. donc بعد le verbe نضع la préposition a. وحين استبدال a ب avait نقول il habite avait Alger. جملة خاطئة. donc نضع بالفعل la préposition وليس le verbe avoir. التمرين الموالي complète par et a avait en. donc هنا نكمل هذه الجمل بهذه الكلمات والتي هي très bien c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. هو الفعل avoir مصرف في زمن الحاضر. لنا هنا جمل نكمل هذه الفراغات. أمين et Mira des devoirs à faire. donc هنا le sujet هو أمين et Mira. بماذا نستطيع أن نستبدله ب il. d'accord ب il avec s. donc نقول il. très bien ils ont. أمين وميرا لديهما واجبات للقيام بها. ثم هنا لدينا le pronom personnel c'est je. un joli cartable. كيف نقول؟ très bien نقول j'ai un joli cartable. لدي محفظة جميلة. ثم مع الضمير tu نقول tu as as. tu as de la chance. لديك الحظ. avec vous ماذا نقول؟ vous avez une belle maison. لديكم منزل جميل. التمرين الموالي الآن classe les mots suivants dans le tableau. صنف الكلمات التالية في الجدول. هنا لدينا عدة كلمات المطلوب تصنيفها في هذا الجدول. ماذا لدينا في الجدول؟ j'entends اس أسمع اس أسمع ز. الكلمة الأولى تبدأ بالحرف اس. donc قلنا بأن اس في بداية الكلمة ينطق س. très bien donc نضعه في هذه الخانة. stade الملعب. ثم لنا هنا اس محصور بين deux voyelles u و i. ينطق cousin. donc اس هنا ينطق ز. انتبهوا في هذه الخانة. هنا لدينا deux اس classe. donc نضع في خانة الصوت اس classe. الكلمة الموالية تبدأ بالحرف اس. دائما ينطق اس. souris الفأرة. ثم هنا لدينا الحرف اس محصور بين او و اي. donc ينطق ز. الكلمة هي fraise الفراولة. donc اكتبوها في هذه الخانة. ثم آخر كلمة هنا لدينا deux اس. donc ينطق س. poisson سمك. donc إذا كان اس في بداية الكلمة أو اس مضاعف دوبل اس ينطق س. إذا كان الحرف اس محصورا بين دو فويل فإنه ينطق ز.
التمرين الموالي complète par son, ton, sa, mon. دونك هذه الكلمات نعرفها. ce sont les déterminants possessifs، هي أدوات الملكية. لأن هنا جمل ناقصة المطلوب أن نكملها بهذه الكلمات. فريدة aide maman. دونك قلنا دائما نبحث عن الاسم ou bien le sujet الذي نتحدث عنه. هنا نتحدث عن فريدة. فريدة يمكن أن نستبدلها في رأسنا فقط ب elle. avec elle قلنا بأنه نستخدم soit ça أو son. ça إذا كان الاسم مؤنث، son إذا كان الاسم مذكر. لدينا هنا maman. maman c'est féminin مؤنث، donc نضع très bien ça. فريدة aide sa maman. فريدة تساعد أمها. نبيل joue avec voisin. هنا نتحدث عن نبيل. نبيل يمكن أن نستبدله ب il. نفس الشيء avec il نستخدم يا إما ça أو son. ça إذا كان الاسم مؤنث، son إذا كان مذكر. هنا لدينا voisin c'est masculin، donc نضع son. نبيل joue avec son voisin. نبيل يلعب مع جاره. الجملة الموالية n'oublie pas de faire devoir. هنا أتحدث معك أنت. n'oublie pas يعني أخاطبك، donc أقول لك n'oublie pas de faire. avec tu نستخدم soit ta أو ton. ta إذا كان الاسم مؤنث، ton إذا كان الاسم مذكر. هنا لدينا الاسم هو devoir c'est masculin، donc on va mettre très bien ton. n'oublie pas de faire ton devoir. لا تنسى أن تقوم بواجبك. ثم آخر جملة j'ai oublié parapluie à la maison. هنا لدينا الضمير je المتكلم. avec je نستخدم يا إما ما أو mon. ما إذا كان الاسم مؤنث، مو إذا كان مذكر. لدينا هنا parapluie نقول un parapluie c'est masculin، donc نقول j'ai oublié mon parapluie. très bien. نسيت مظلتي في المنزل. j'ai oublié mon parapluie à la maison. التمرين الأخير الآن يخص la production écrite الوضعية الإدماجية. je présente mon quartier أقدم حيي. لدينا هنا نص قصير. المطلوب هنا هو تكملته بهذه الكلمات. donc نقرأ النص. bonjour je m'appelle Anis. j'habite dans le quartier. ma maison se trouve de la mosquée, du jardin, du stade. j'aime mon quartier. donc مرحبا أنا اسمي أنيس، أسكن في حي. ma maison se trouve منزلي يقع de la mosquée المسجد، du jardin الحديقة، du stade الملعب. j'aime mon quartier أحب حي. الكلمات هنا هي en face قلنا مقابلة، à côté بجانبي، pas loin غير بعيد. donc لدينا هنا l'imagier du quartier مخطط الحي. لدينا هنا اسم الحي هو le quartier عميروش، حي عميروش. هنا كما تلاحظون لدينا la maison، ثم la mosquée، le jardin، le stade. donc ماذا نقول؟ j'habite le quartier très bien à Mirouche. ma maison se trouve en face, très bien, en face de la mosquée, à côté du jardin, pas loin du stade. نكمل النص. bonjour je m'appelle Anis, j'habite dans le quartier Amirouche. ma maison se trouve en face مقابل المسجد، en face de la mosquée، à côté بجانب الحديقة، pas loin غير بعيد du stade عن الملعب. j'aime mon quartier أحب
حي. فوالا، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. أنا الفيديو قد نال إعجابكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.